थानाय हर कुथुगो दा कुबुक बाय बिहिग्नो तानै बुथारि खिबिका बुसाय पातिमं कयलासर इरानि थाना बाय खबजाक लातिया पुरा ग्राम पंचायत 4 नम्बर वार्ड नि इलेर बन आमचायो सावैमानका लातिया पुरा ग्राम पंचायत 4 नम्बर वार्ड नि तोर आली थानाय बिसिति सिका पूर्वे तोर आली इरानि थाना बाय खबजाक दलिया कान्डी ग्राम पंचायत आमचानिनो 2 नम्बर वार्ड तंनाय थैथांजा गोस आलिनि बुसाजक मिश्रा बेगम बाय काजखा ताबो बरंनि बुसासला खरताम तंगो सावैमानखा थानाय हरनि दाम थाम तामनि जरावो यामनो तोर आली दाकुबुक बाय खालि बिसिंनो तानै बुथारि खिबिका फुंआयि नुखा मांकथै थुयामकलाजा नुमालगलगनो जिरिक मकर अंलाख्या पातिमाने कोक्ता मामानि फाइसो बायख्या बखाकसे पुलिस तांफां जयंत कर्मकार इरानि थानि उसी जतीन्द्र दासखोबे फरेंसिक टीमनि दसा आदं तै पुलिस नायमथांरो ताबुक मिश्रा बेगमनि मांकथै कलाशर उनुकुति हांको साकम ननि मरगतनि जा पोस्टमर्टमनि यागलो मांकथै नुकुनि यागो याफरजांनाय अ पातिमुंनो कितिंगै तोर आली एबा बुसाय खारि यगजा पुलिस बनो रुतुकानि बागै रमनि बागै चाजोजाक हनिसाका इरानि थानि उसी जतीन्द्र बाद बांलादेश हा आरि आमचायो लातियापुर ग्राम पंचायत खबजागो आमचाय लुकुरनि खुति सावैमानखा खारजाक तोर आली बाद बांलादेश हा आरि आमचायतै राजा जायातै सामुतांगतै गोबांमा तीर जुवाक थुमरक বাইব হানো ক্রংজাকनै সাইমানখা কি হয়েছে আমরা সকালবেলা খবর পাইছি যে এখানে তোরালি তার নিজের বউকে মানে গলা কেটে হত্যা করেছে। এটা কত নম্বর ওয়ার্ড কোন পঞ্চায়েত? এটা লাটিয়াপুরা মানে 4 নম্বর ওয়ার্ড। প্রাথমিক তদন্তে কি মনে হয়েছে? প্রাথমিক তদন্তে মনে হচ্ছে যে গলা কেটে মারা হয়েছে। এখন আমরা এফএসএল টিম এসেছে, এখন তদন্ত চলছে। যার নামে হত্যার অভিযোগ তাকে কি গ্রেফতার করতে পেরেছেন? না, সে পালিয়ে গেছে। আমরা এখন একটা খবর পেয়েছি, তো এখানে যাচ্ছি তাকে অ্যারেস্ট করার জন্য। जुदा बेमार मानजागै हामिमाया अंगितंखा हायदा तावाना सिदि kaham shak nanyarok bai naikolja tei dulja clinic tabuk nini ani jotni ganawono grungshawno kaham shakduk mangduk najagei mano najagei bitongo mohanam mediclinic and diagnostic center oro khunju bokung tei totorani bemuk nanya grung tongo ms ent specialist head and neck surgeon dr rakesh tripura bonokari bitongo obstetrician and gynecologist chest medicine, general surgeon, child specialist, consultant, neuro, psychiatrist, akusong. Doctor shak naima kari of clinico, ketal jurani, ketal machine drug by shak najagi tongo te test rogbo klajago. Romdi blood test, ultrasonography, ECG, Holter EEG, echocardiography, digital, X-ray, pathology, pharmacy, PFT akoro. Haike Asukta Lersidi Faidi Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center Nikuma Agartala Old Kalibari Road Kodamtola Krishnanagar Kogdok 9362824100 Tikisa Kogdok number 8575827871 Lembosara Bagbariwo Tongma, Rajashri College of Education and Skill College, Tripura Hapangbai Goshimung Manjak, Te Tripura University ni affiliated eba Rungkhungo Chitokja Kaisa English Medium College. Oro Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Geology, Human Physiology, Geography, English, Kokborok, Political Science, History, Education, Philosophy, Sociology, or subject of Porizago, or Rungno Kotoro, Pornerongno, All India, Competitive Amzamurungni Bagibo, Magnangno Frungzago. Ring Sunarung Bagay, Tugai, Duda, Mentor Tongo, Te Tongo, Bas Malkuni, Sepsap, Tongo Kusubremni, Laboratory, Smart Class, Babai Buri, Nighthawk Kharlangkha, Tongberni Bishingo Shonsazak, Rajashri College, Kharlangkha, Subsutara Novochawi, Lekapura Klaimano, Haike, Leriawi, Tinino Fadi. Nini Ani Jotani College, Rajashri College of Education and Skill Nikuma Bagbari Lembosara Tripura Kogduk number 9873673875